Ya Rasta. Rasbach. À la Gatile. Merci Madi. On va Olivier. C'est là, on va Olivier. Merci Lassana, Kaba. Et Kamara. Rassonike, merci. La Olivier. C'est Komar, et Tungara. Salut, Maud Bojakte, la Olivier. Il est Gindo, merci, la Olivier. Amina Arabi. Merci, Diadio Diallo, la Olivier. Et bon courage. Zakaria, merci. Olivier. Rasaka Olivier. Sarah Diallo, merci. Ali Olivier. Fatmata Kuyete, Ali Olivier. Rasaka Olivier. Nte fait vidéo ka janyara. Ijo. Nte fait vidéo ka janyara. Vidéo mbe basi komani Idris Martinez koni podeka. Nga mbena yoro jumende kono. Mbena yoro jumende kono. Anye siko ka vidéo ye siko. Anye ka vidéo ye. Ika vidéo yi. Nya ye hanyana. Merci beaucoup siko. Anye ka vidéo me. Mbena tinye defo de. Mbe tinye defo kan fulani nyonje. Ne rete kansila. Nga Habib Thiam mbisho nyimi. Niye mun kinye shuye. Niye mun horonya kanye. Niye mun dambe kanye. Ngile na fonyesa. Itasira fonyesa. Mbado ye joni nyola. Ukadinye. Kateme yele maka. Ukadinye. Kakuma fonye kuma mimbe nsho nyimi. Ninde tinye fochukwe. Nte kansila, okay. Nga Habib Thiam mbisho ko nyimi. Ninde tile danya. Ninde tinye fochukwe. Ninde dambe. Habib Thiam ye munde ke numo nade. Habib Thiam ni bafanja ube kelela, okay. Nga Habib Thiam mbisho ko nyimi ofokun. Habib Thiam ye musoko ke ofokun. Mbe feka mufo. Amma hube Habib Thiam de la à travers Bavandiaw, à travers Malika famille. Ninde tinye. Munade. Mbe Bavandiaw mba kuri yoro dola wala sahada madunga na sigana. Mba kuri yoro dola ka kokaje katila ka kinga fie katila ka horonya kumani foye katila ka ke mogo yembika tinye de foye nga makubi Habib Thiam de la nyini yere yode. Nonte no kunte walima kan kuma fula do walima atesira do walima la nyini min bala o la nyini tese kasroni ba fanja uka keleni Habib Thiam ka kelete mbikile chukudi Habib Thiam mbe profiter
mbena tiɲɛ fɔ ne ye mɔgɔ ladiri de n tɛ kansi na nka Habibu Camu b'i sogo ɲimi n ye mun tiɲɛ sugu ye n ye mun kan sugu ye nka ne bɛ arasa dɛmɛ de n bɛ arasa dɛmɛ de nka Habibu Camu ye CDR ci a ye mɔgɔw gɛn ka bɔ CDR kɔnɔ o ye jɔn ye a ye hɔrɔn kuma fɔ mɔgɔw ye dɔɔni sa a ye ladamu kuma fɔ mɔgɔw ye dɔɔni sa Bafanjɛ bɔra ka video kɛ ke ale ma e bila ka mɔgɔ si bila ka na ni kɛ ko ale m'o kɛ ok nka Bafanjɛ ko kuma kɔnɔ a ko i Siko y'a ka telefoni kura san don min na nka a ko ani Siko tɛ telefoni na e y'o don cogo di Bafanjɛ k'a fɔ ko Siko ye telefoni kura san e y'o don cogo di n ko mɔgɔw de bɛ k'i lamɛn i nɛ minɛ ka bɔ n da la walima kuma y'i minɛ ni kuma y'i minɛ i nɛ minɛ ka bɔ n da la mun na de n'i kumana i bɛ kuma sɛgɛsɛgɛ ka kɔlɔlɔ sɛgɛsɛgɛ ka taa sɛgɛsɛgɛ ko ne tɛ Siko n'a faamana ɲɔgɔn ma ni faamana ka wele nka Siko ye telefoni kura sɔrɔ o i y'o don cogo di i y'o don cogo di walima aw bɛ contact kelen na walima e de ye Siko bila la i b'a fɛ ka n'i yɛrɛ jɛya o ye fɔlɔ ye i ko i tɛ Malika famille kɔnɔ i yer'o kɔnɔ i ka nkalon filɛ mais Siko y'i sinsin yɔrɔ jumɛn de kan a ko Habibu Camu ani Bafanjɛ ka kɛlɛ ko a daminɛna Mamadu Lepare ka page de sanfɛ ok a ma daminɛ o don Bafanjɛ ko arasaba tɛ k'a daba daminɛ don min na Habibu Camu bɔra k'a jaabi ko a yɛrɛ k'a geli fermé o don o tɛ a daminɛ ye dɛ Siko i ye nkalon tigɛ o t'a daminɛ ye a daminɛna cogo di n b'a ɲɛfɔ mun na de a kɛra cogo di Mamadu Lepare yanni o don ka jɛ Bafanjɛ ka dan Habibu Camu ka fɛn kɔnɔ don dɔ la Mamadu Lepare de ye Habibu Camu wele k'a yira k'a fɔ ko ni kɛlɛ u ka kɛlɛ ɲɔngiri parce que n'olu sɛgɛnna u bɛ kɛlɛ bila Habibu Camu y'a fɔ Mamadu Lepare ye ko n'u sɛgɛnna u ka taa so u ka t'u da u kana mɔgɔw galabo faga Bafanjɛ ye o kɔrɔmatigɛli de kɛ k'o kɔrɔmatigɛli daminɛ a ka page sanfɛ fo ne yɛrɛ bɔra ka video kɛ ko Bafanjɛ ka kɔrɔmatigɛli dabila n'a ma kɔrɔmatigɛli dabila a ka mɔgɔw ta o tɔgɔ ma o ye siɲɛ filanan de a ye video sigi ka Habibu Camu ta tɔgɔ ma ka Seku Sako ta tɔgɔ ma o kɛlɛ mankan kɛra nafigi dɔ tun bɛ yen réseaux sociaux sanfɛ ko Sogɛri Kuyate o nafigi den o ye video kɛ ka u sigi ka Bafanjɛ wele ka Jo Bala wele Jo Bala yɛrɛ nana ko a bɛna nafigi denkɛ dɔ fɔ réseau in sanfɛ Jo Bala nana ko a bɛ tiɲɛ nafigiya tiɲɛ dɔ fɔ o don e hakili t'o la o sabula i mako t'o la nka laɲini ye de ka Habibu Camu kɛlɛ sabula n tɛ ka tiɲɛ ɲinini n bɛ profiter o kɔnɔ walasa ka Habibu Camu kɛlɛ ni de ye tiɲɛ ye mun na de Bafanjɛ a y'a daminɛ cogo di a ko CDR mɔgɔw tɛ foyi la sogo ɲimi ko a ye ninnu kɔrɔmatigɛliw de kɛ Habibu Camu ni alu wage ninnu tun bɛ taa dibi sogo ɲimi a tun b'o kɔrɔmatigɛli ninnu de kɛ walasa k'u dɔgɔya k'u kɛlɛ Habibu Camu ye kuma min fɔ Lepare ma ko ni mɔgɔ min sɛgɛnna ko da tasaw ni sɛgɛnna i nɛ minɛ i kana n'a fɔ réseaux sociaux sanfɛ walasa hadamadenw kana dɔgɔya hadamadenw kana fitinɛ hadamadenw kana décourager kɛlɛ kɔnɔ Habibu Camu ye nin de fɔ Mamadu Lepare ye Bafanjɛ ye nin fana ta k'a kɛ a ka kɛlɛkɛbere ye ka ɲɛsin Habibu Camu ma k'a kɛ i n'a fɔ k'olu de bɛ ka mɔgɔw gɛn ka bɔ CDR kɔ depuis o yɔrɔ la Bafanjɛ ye Habibu Camu kɛlɛli daminɛ a kɛra cogo di a daminɛna cogo di n b'a ɲɛfɔ mun na de a y'i profiter de la a bɛ a ka page sanfɛ ka kɔrɔmatigɛli kɛ ne yɛrɛ ka dimi ka video kɛ a kɛra o waati de la n y'a yira Bafanjɛ la n k'a ka nafigiya dabila a ka mɔgɔw ta o tɔgɔ ma ne mako bɛ o de la ni mako bɛ jɔn na i b'a ta tɔgɔ ma o don a ye anw ne ni Sone anw tun bɛ video kɔrɔ a ye anw yɛrɛ ta ko banɛnikɛla dɔ b'a bolo ko Manden Jozu o Manden Jozu ye Sone banɛni ka anw banɛni Bafanjɛ yɛrɛ ko Sone ma ko na ninnu banɛni nka n yɛrɛ tɛ banɛni kɛ ja banɛnikɛla yɛrɛ dogolen bɛ o don
a yɛrɛ kɛ ala ye k'a yɛrɛ kɛ silamɛ ye k'a kɛ i n'a fɔ arasa kanubaga mais a réalité a tun bɛ fɛ ka profiter tɔɲɔw de kɔnɔ kɔlɔlɔw kɔnɔ walasa ka arasabati la gosi k'a la nɔgɔ bon Habibu Camu y'o de ye joona mɔgɔw ma o de ye a nana don cogo di a bɔra cogo di a ye profiter a ye kuma caman caman fɔ k'a ka kɛlɛ kun k'o ye walasa ka Habibu Camu kɛlɛ a ye a kɛ yɔrɔ jumɛn a y'a daminɛ yɔrɔ jumɛn a ko mɔgɔw bɛ ka mɔgɔw gɛn ka bɔ CDR kɔnɔ ko sabula ko mɔgɔ si mana ni mɔgɔ si ye ko u kana mɔgɔw gɛn ka bɔ CDR kɔnɔ a ko n bɛ Habibu Camu de ma a ye mun ta tuguni a ye kuma wɛrɛ ta tuguni a ko Habibu Camu ninnu u bɛ taa dibisogo de ɲini a y'o kɔrɔmatigɛli kɛ k'o kɔrɔmatigɛli kɛ a y'o kɛ Size ye o da tora a la a ye Size wɛrɛ ta tuguni Seku Tunkara nana dɔn basi kuma taara Seku Tunkara nɔfɛ don min na ka na n'a ye CDR kɔnɔ ko ka taa arasa fɔ o don a ye profiter o fɛ ka Habibu Camu ninnu kɛlɛ mais basi kuma de nana n'a ye ka Habibu Camu ninnu lanɔgɔ ka Seku Sago lanɔgɔ a ye profiter fɛ kɔlɔlɔ fɛ ka tɔɲɔ fɛ k'u gosi k'u lanɔgɔ o de ma se ka kɔ fɛ tellement que a hɛni bɛ yen a b'a fɛ k'u kɛlɛ mais a t'a dɔn a b'u sɔrɔ cogo min na sabula o ma se ale ma u sera jɔn ma Habibu Camu yɛlɛlen ka taa Mamadu Lepare ka page sanfɛ o page in kɔnɔna na de Siko ye kuma daminɛ o yɔrɔ de u ye jɔn de ta Bafanjaw nana u profitera jeunesse dogo in de la sabula u tun bɛ ka kuma o de la yanni o ka se Bafanjaw ye video joli kɛ ka arasibati la nɔgɔ ko arasibati k'a nɛ minɛ a k'a geli fermé n'u seginna u ka boli ka taa u k'u nɛ minɛ n'u seginna u ka taa Europe u ka boli ka taa u ka bɔ Mali kɔnɔ a ye nin kuma in bɛɛ fɔ envoie a kana Mamadu Lepare ka page sanfɛ a ko CDR mɔgɔw ma ko sunguruba denw mais a kun t'u ta o tɔgɔ ma o wagati sabula a kun ma dɔn sabula o wagati a ye na kuma dɔn o wagati a kun bɛ sira dɔɔni o wagati a kun bɛ sira dɔɔni a kun tɛ se k'a yira kɛnɛ kan k'a fɔ ko n bɛ aw nɛni nka n b'aw nɛni k'a sɔrɔ aw t'a kalama ka fɔ k'an bɛ aw de ma nka n b'aw nɛni a b'a fɔ cogo di a ko Habibu Camu Habibu Camu aw de bɛ ka mɔgɔw gɛn aw CDR aw jɛnnakɛla minnu aw minnu bɛ taa dumuni kɛ aw jɛnnakɛla minnu aw CDR aw tɛ foyi la jɛnnɛya ko aw tɛ foyi la dumuni ko o tɛ Habibu Camu ye dɛ o ye CDR a kan bɛ CDR de ma n'i ko aw dɔrɔn i ye jama de ta tɔgɔ ma mais Habibu Camu n'i ko bɛ Habibu Camu ta tɔgɔ ma a kun tɛ Habibu Camu ta tɔgɔ ma yɛrɛ a kun bɛ Seku Sago ni Habibu Camu de ta k'u globalement k'u lanɔgɔ k'u lafitinɛ ka CDR bɛɛ gosi diɲɛ bɛɛ jɔlen ɲɛna o kɛra diɲɛ bɛɛ jɔlen na après de Mamadu Lepare wulila ko sabula ale fana tun bɛ profiter gɛlɛyaw de kɔnɔ walasa ka na ni mɔgɔw ye mɔgɔ minnu bɛ arasibati la dɔgɔya k'u lanɔgɔ a y'a daminɛ yɔrɔ jumɛn a ye Momo Jara a y'o wele ka na plateau sanfɛ ko arasibati ni Kemi Seba o ma kɛ aw bɛ ɲɛna o ma kɛ wa o don Momo nana ka na da sogo fɔ arasibati ma ka arasibati lanɔgɔ a kɛra o wagati de kɔnɔ bon Habibu Camu yɛlɛla o don a ko mɔgɔ ale tɛ arasibati ni mɔgɔ si kɔ baara a ko o cɛ tɛ yen Mali kɔnɔ jango Afrique ko i ni arasa i bɛ se ka kɛ kɔnbaara ɲɔgɔnma ye Mali kɔnɔ a y'o kuma fɔ o don a ko mais ale tɛ se k'a faamuya CDR yɛrɛ mɔgɔ min bɛ CDR fɛ mɔgɔ min bɛ arasa fɛ ka taa mɔgɔ min bɛ arasa dɔgɔya ka na arasa nani ka CDR nani a ko ale t'a faamu a ko ni mɔgɔ min sɛgɛnna i nɛ minɛ ka bɔ n da la Habibu Camu ye kuma in fɔ o don o ma diya Bafanjaw ye après de Mamadu Lepare ye a ye video sigi ani Bafanjaw ye video préparé ka na sigi jeunesse dogo minani kama walasa ka profiter kɔlɔlɔw fɛ tɔɲɔw fɛ ka arasibati lanɔgɔ jeunesse dogo n b'i fɛ dɛ nka arasibati geli fermé o fɔ kun Siko e tolo tɛ nin na o sabula i mako t'o la a ko an k'an geli fermé CDR bɛɛ lajɛlen an ka nɛ minɛ sunguruba denw a ye nin kuma in fɔ o don ne ye video kɛ k'a sigi k'a gosi o don Siko ma video sigi ka CDR defa o don nka dabara kɔnɔ arasa n b'i fɛ kana nege sa tiɲɛ fɔ n ye dɔɔni sa mun ka di n ye
sira kelen ta sinon i woro be fara muna de mbeni mbe fo kun jume de la bafanjew yele la ani momo o ye video monter ka video fara ɲɔgɔn kan kana video sigi walasa ka jɛnɛ sogo dogo video tɔgɔ la jɛnɛ sogo ni b'i dɛmɛ o tɔgɔ la jɛnɛ sogo dogo tɔgɔ la n b'i dɛmɛ dabara kɔnɔ garasiba k'i geli fɛrɛmɛ o don hayi habibu camu wele ayi habibu camu wele kana do plateau sanfɛ habibu camu ko kuma daminɛ a ko vraiment bafanjaw ka kuma dan tɛmɛna n'a tɛ arasibati bonya a b'a dɔgɔya o don bafanjaw habibu camu ye bafanjaw kelen de dɔgɔya o don mais bafanjaw ye jɔn de dɔgɔya o don bafanjaw ye arasa de dɔgɔya ka se de dɔgɔya ko mɔgɔ b'a ko a bɛ k'i jeli fermé mɔgɔ b'a ko a bɛ k'i daba tɛminɛ o don siko e ko tulo kun tɛ nin na o don sabula i mako t'o la munna de o don habibu camu ye jɔn de jaabi a ye bafanjaw de jaabi o don ko bafanjaw i fana k'i daba tɛminɛ o don a ko ni mɔgɔ min ma sɔn a ko prends ta claque alors qu'il dégage a ye nin kuma in fɔ o don a ko bafanjaw u tɛ se k'a to yen a ka arasiba k'i dɔgɔya ka profiter tɔɲɔgɔn fɛ jɛnɛ bɛ se ka dɛmɛ k'a sɔrɔ i ma arasa nani o ye tiɲɛ a ko jɛnɛ bɛ se ka dɛmɛ k'a sɔrɔ i yɛrɛ ka ɲɛda ma lajɛ arasa ɲɛda ma lajɛ k'a sɔrɔ i ma arasa ɲininka i bɛ se ka arasa dɛmɛ k'a sɔrɔ i ma arasa ɲininka ko arasa ye mun kɛ habibu camu ye nin kuma in bɛ fɔ pour que u bɛ se k'a faamu a ko vraiment les pareils n'aw tɛ se ka kɛlɛ continuer a kana na mɔgɔw la fitiner n'aw tɛ se ka mɔgɔw hakili lafaga a kana mɔgɔw la fitiner mais a ye yeli tiɲɛ o tun bɛ ka mun kɛ o tun bɛ ka mɔgɔw la fitiner ka ɲɛsin arasta de ma mais à travers habibu camu hey badara sadia a ɲɛfɔ n tɛ na ni kɛ yɛrɛ kuranna tɛ n bolo hadisa tɛ n bolo tawurata tɛ n bolo nka hɔrɔnya kɛnɛ ka danbe kɛnɛ ka da tɛ to ale la o y'o kɛ o video sigilen kɔfɛ de o video in bannen kɔfɛ de bafanjaw taara video sigi habibu camu kama k'a nɛni k'a dɔgɔya k'a fitiner ka kuma sugu tɛ yen n'a ma min fɔ habibu camu taara voyage don na bafanjaw video kɛ sɔgɔma habibu camu ye video kɛ wula fɛ a bɔtɔ voyage don na n t'a dɔn a taara yɔrɔ dɔ la a natɔ ye video kɛ a bafanjaw video fɛn fɛn kɛ ka habibu camu dɔgɔya ka sereer dɔgɔya habibu camu fana ko ye video kɛ ko walasa ni mɔgɔ t'i ko walima ni mɔgɔ tɛ k'i deli fana bɛ n ka mɔgɔw defa hali n'a sɔrɔ a man d'aw ye a man di n ye ka malika dɔgɔya nka n b'aw dɔgɔya sabula mɔgɔ b'aw bolo k'an dɔgɔya aw tɛ ka kuma a kɛra ten de a ko malika famille bɛɛ a ye kuma a y'a tila ka kuma a tilala ka kuma ka sinsin ka yira k'a fɔ ko mɔgɔ minnu n'i b'a la a ye kuma in fɔ ten de nka a m'a fɔ ko malika famille bɛɛ dɛ nkalon siko ye nkalon tigɛ munna de c'est à dire ka dɔnnibaga bɛ kuma ka kuma faranfasiya ka kɔlɔlɔ sɛgɛsɛgɛ ka nafa sɛgɛsɛgɛ habibu camu ka mɔgɔw bɛ CDR kɔnɔ u bɛ malika famille kɔnɔ nka a tɛ se k'u bɛ dɔgɔya a ye kuma ta ka sinsin yɔrɔ jumɛn de kan mɔgɔ minnu bɛ bafanjaw ka hakilina kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ n'i b'a la n kan b'i ma kuma in fɔra ten de nka e ye siko nana sigi ko habibu camu do ye na malika famille bin nani i ye nkalon tigɛ mais a ye nin fɔ munna de walasa n ka bɛ se k'a kɛlɛ cogo di o fɛɛrɛ bɛ min sabula n b'a ko n mɛnna ka n dɛsɛra k'a sɔrɔ nka n b'i profiter nin fɛ k'a kɛlɛ munna de n b'a dalu bɔ o tumana kɛlɛ in kɛra sisan de wa e ma se ka tiɲɛ fɔ depuis o waati fɔ bi a ka nkalon ye nin yɔrɔ de sabula bafanjaw n'a mi siko manipuler k'a bila la n b'a dalu bɔ sisan i ma siko manipuler ok i ma wele ok nka telefoni kura bɛ siko bolo i y'o dɔn cogo di o ye kelen ye filanan ye mun ye i bɔra ka banni kɛ habibu camu bɔra k'i gosi don min na i bɔra ka banni min kɛ o don i ye siko tan o don o tɛ tiɲɛ ye wa a bɛ fɔ o de ma ko sanni hadamaden bɛ sa k'a sɔrɔ wari ma d'a tɛgɛ hadamaden bɛ wele hadamaden bɛ i kalifa la de hey badara a ɲɛfɔ hey a kɔrɔ ye mun ye a y'a kalifa siko la de a ko siko o banni nin kɔnɔ o don min na a bɔra ka sereer bɛ ba nɛni ka arasa nɛni k'a dɔgɔya k'an bɛ nɛni ka diɲɛ bɛ nɛni ka tila ka yɛrɛ ba nɛni o don
a ko siko a ye siko bɔ kuma kɔnɔ ka siko kalifa o ye kalifa de ye quoi a y'i yɛrɛ kalifa siko la nka siko a m'i wele k'i ka video kɛ ok o ye tiɲɛ ye nka a taara a yɛrɛ kalifa i la video kɔnɔ n b'a dalo a ko ale ni siko bɛ bɔ jamana kelen dugu kelen famille kelen o kɔrɔ siko mako b'i la ni de ye tiɲɛ ye o don i banni min kɛ i ye siko bɔ kuma kɔnɔ i ye siko bɔ banni kɔnɔ o kɔrɔ siko fana bɛ a yɛrɛ d'i ma sabula dalu bɛɛ lajɛlen b'a yira k'a fɔ ko siko ye mɔgɔ min ni taa sira t'a la na sira t'a la kun kelenna t'a la miirina t'a la ni fɛn min fɔra a ye a b'o de fɔ siga t'a la siko yɛrɛ ko mɔmɔ de tun b'ale bila a ka video kɛ o kɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka manipuler mɔgɔ min bɛ manipuler ayi n'i ko i m'o manipuler ne tɛ da la mun na de sabula a yɛrɛ y'a fɔ a dabara kɔnɔ a ko Mandela Cisse ɲi na nin yafa ma a ye kuma fɛn fɛn fɔ a y'a bɛɛ yira k'a fɔ ko n'a ye mɔgɔ nɛni a bɛ tila ka taa yafa deli nin ye mun ye nin ye mun mɔgɔ sugu ye nin ye mun hɔrɔnya sugu ye nin ye mun danbe sugu ye mais a ye tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye sa a ka nkalontigɛ in dabila depuis u ko nin Habibu Camu de ma ko Arasa Junior de cɛ ma se ka hɛrɛ sɔrɔ depuis mɔgɔw ko ani Arasa ɲɛda bɔlen bɛ a ma se ka hɛrɛ sɔrɔ depuis mɔgɔw ko ani Arasa kumakan bɔlen bɛ Jo Bala ko a t'a fɛ depuis mɔgɔw ko Dani ma ko Turamaga Dani ma se ka hɛrɛ sɔrɔ u taara Biyaka nin tɛ tiɲɛ ye wa Arasa ka kɔlɔlɔ de bɛ ka jigin ninnu kan Habibu Camu ko Arasa Junior ani Arasa ka kumakan bɔlen bɛ o de ma se ka kun hadamadenw dusukolo la sabula hadamadenw bɛ kɛlɛya Arasa la de u bɛ kɛlɛya ka kɛ a ɲɔgɔn ye u bɛ kɛlɛya ka tɔgɔ sɔrɔ u bɛ kɛlɛya ka gɛrɛ a la u bɛ kɛlɛya walasa ne ni Arasa de ka kuma mɔgɔw to ani u kana kuma walasa hadamadenw k'a dɔn ne ni Arasa bɛnnen bɛ tɔgɔ bɛ ne de la sanga bɛ ne de la Habibu Camu ye o tɔgɔ min sɔrɔ o de man d'u ye Turamaga n'a kun fɔra Bafanjaw ma ko Turamaga a kun b'a kun kɔrɔta o don ko Arasa ye n bonya o nka a ma fɔ ale ye de o de kosɔn u bɛ bɔ k'u dɔgɔya o de kosɔn u bɛ bɔ k'u nɛni o de kosɔn u bɛ bɔ k'a fɔ ko mɔgɔ ɲɛnamaw tɛ nkalon ɲɛ tɛ n bɛ CDR de ko CDR bɛ jɔn ko Arasa nka ni Arasa tɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Habibu Camu ko ni mɔgɔ min ni Arasa tɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a ko ale ni tɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kɛlɛ bɛ min ni Arasa tɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a ko n'aw ye cɛw ye a ye bɔ k'a yira k'a fɔ ko a ye kuma min fɔ a y'a rectifier a y'a ka danaya kurakuraya a y'a ka danbe kurakuraya Habibu Camu tun bɛ ka kuma jɔn de kan CDR mɔgɔw Bafanjaw bɛ yɔrɔ jumɛn Malika famille ka côté munna ale bɛ Habibu Camu jaabi à travers CDR côté pourquoi a bɛ ka mɔgɔw gɛn ka bɔ CDR kɔnɔ o tuma na CDR mɔgɔw tɛ se k'o kɛlɛ kɛ wa ni Bafanjaw m'o kɛlɛ kɛ a ye kɛlɛ yɛrɛ ma tuguni ko Habibu Camu bɛ ka olu ka kumakan jaabi o tuma na e ka kumakan n'o jaabira o ye kojugu de ye wa nka e bɛ ka karamɔgɔw ka kuma jaabi o ma kɛ kojugu ye i ta bɛ jaabi c'est-à-dire quoi u bɛ ka nkalon de tigɛ aw ye u b'u dogo mun de kɔfɛ ko a ye mɔgɔw gɛn nkalon a ma mɔgɔ si gɛn o tuma na i kun tɛ Arasa fɛ de wa n'i gɛnna i nɛ minɛ ka bɔ an da la i kun t'a fɛ de n ye Arasa dɛmɛ an kun ye Arasa dɛmɛ n'a fɔ k'i mankan don jahili mankan don taasira tɛ mɔgɔ min na o mankan don kafiri mankan don n bɛ tɛmɛ o yɔrɔ kan n bɛna don yɔrɔ jumɛn Idrissa Martinez kɔni ko video in kun bɛ olu de kan mais n tun b'a fɛ ka nin yɔrɔnin ka yira mɔgɔw la k'a fɔ ko fɛn min bɛ ka fɔ Habibu Camu ma nkalon tiɲɛ tɛ Bafanjaw bɔra ko a bɛ Dani ko a mago b'a la ok Dibasi taara Dani kunbɛn e fana bɛ se k'o ɲɔgɔn kɛ o mɔgɔ si t'i deli yan nka Dani de tɛ wuli ka taa kɛlɛ kɛ sabula Arasa ka kumakan a b'o bonya n b'a f'i ye bi Dani ko Arasa ko a ka kɛlɛ dabila Arasa ka kumakan o kan ka bonya ka tɛmɛ e ka kumakan kan n'o tɛ kɛlɛkɛ ni kɛlɛ b'i kɔnɔ i bɛ Dani yɔrɔ dɔn i bɛ Dani ka baarakɛ yɔrɔ dɔn Dani bɛ Faransi de kɔnɔ Dani bɛ yɔrɔ jumɛn i b'o yɔrɔ dɔn taa jɔ an ɲɛ kɛ nka bilahi bolo kuruɲa kelen hey belebele n ko bilahi hey n ko a y'a gosi kun da a dugukolo ɲimi de hey belebele dakantigi Arasa ka Turamaga sobo dɔɔni taa jɔ Dani ɲɛ a bɛ dugukolo yira i la a bɛ hɔrɔnya yira i la a bɛ kurusi don i la
bafanjaw aw be kana kuma min fɔ ne ma ko ne ye bilakɔrɔ ye oui n sɔnna ne ye bilakɔrɔ de n ka bilakɔrɔ kuma tɛ bɔ dabara in kɔnɔ a ye banini dabila sa banini o ka fisa ni nkalontigɛ ye siko n bɛ nin yɔrɔnin f'i ɲɛ nkalontigɛ dabila continue i ka banini fɛ mais nkalontigɛ o tɛ totɔ hɔrɔn na wallahi billahi hɔrɔn danbe tɛ nkalon ye maraka danbe tɛ nkalon ye siko hali video kɔnɔ i b'a dɔn k'a fɔ ko i bilara a la de hali video kɔnɔ kun min na video in kɛra mun na de sabula video in ma kɛ a wagati video in kɛra mun na de sabula malika famille yɛrɛ jama ka bɔra ko malika famille yɛrɛ jama ka bɔ k'u yɛrɛ defa est ce que o kuma in de ma don sugu tulo la wa est ce que malika famille yɛrɛ t'a fɛ k'u yɛrɛ defa de est ce que malika famille yɛrɛ t'a fɛ ka bila an na de nga dalilu bɛ ten n bolo nga a y'aw tile hey c'est de bɛ yan billahi o cɛ tɛ yen min bɛ se ka nin minɛ don min na malika bɔra ka jeunesse bɛ bagabaga ye ne ye video kɛ n ko malika i tɛ se ka jeunesse bagabaga attention n y'o vu kuma kɛ o dɔn n ko i tɛ se ka jeunesse bagabaga i ka kɛlɛ a ka ɲa a bɛ jeunesse de bolo i ka kɛlɛ a ka tiɲɛ a bɛ jeunesse de bolo n y'o kuma in fɔ n ko jeunesse tɛ se ka bagabaga a ye yɔrɔ jumɛn de fɔ ko diinɛ de bɛ faso diinɛ ko diinɛ de ye faso ci ne ye ɲininkali kɛ n ko olu ye silamɛ de ye wa u ko awɔ n ko olu bɛ silamɛya de kɔnɔ wa u ko awɔ i bɛ fɛn kelen min kɔnɔ o ye diinɛ de ye i bɛ o diinɛ kelen kɔnɔ o diinɛ kelen de bɛ faso ci munna e donna diinɛ kɔnɔ o ma se k'an jaabi cɛ ma sɔrɔ min sera k'an jaabi munna de diinɛ de ye faso ci nka n bɛ diinɛ kɔnɔ o kɔrɔ e yɛrɛ de ye faso ci walima i tɛ diinɛ kɔnɔ o ye fila ye diinɛ de ye faso ci nkalon diinɛ tɛ se k'a yɛrɛ baara hadamadenw de bɛ diinɛ baara diinɛ o ye mun ye diinɛ o ye kumakan ni kɛwale ye kumakan ni kɛwale jɔn b'o kɛ hadamaden de bɛ ɲuman o ni juguman dɔn juguman bɛ kɛ cogo di hadamaden de bɛ kɛ ni mɔgɔ min ye juguman kɛ don min na o bara bɛ ci k'o dɔn ɲumanya o ye mun ye ɲumanya tɛ ye ɲɛ na ɲumanya bɛ tɛmɛ hadamaden ka kɛwale de kɔnɔ ni mɔgɔ min ye o kɛ o don a bɛ fɔ o tigilamɔgɔ ma o don ko mɔgɔ ɲuman a tɛ fɔ o don ko diinɛ a bɛ fɔ cogo di a bɛ daminɛ cogo di ne sɔnna mun na malika famille ka yɔrɔ jumɛn de ma diinɛ tɛ faso jɔ nin ye tiɲɛ ye sabula diinɛ yɛrɛ tɛ se k'a yɛrɛ jɔ mun na de diinɛ hadamadenw de bɛ diinɛ labaara n'i ye diinɛ labaara i bɛ faso jɔ n'i ye faso jɔ i bɛ tila k'i yɛrɛ balo ka faso jɔ ka diinɛ jɔ ka tila ka balo diinɛ kɔnɔ k'a sɔrɔ i ma dulon mɔgɔ si ka hakilila na mɔgɔ si ka miirina na diinɛ o ye mun ye jɔn nana ni diinɛ ye prophète Muhammad sallallahu alaihi wa sallam o kɔrɔ diinɛ yɛrɛ tɛ se ka yɛrɛ jɔ yɛrɛ diinɛ tɛ faso jɔ o ye tiɲɛ de ye nka diinɛ dɔ ye faso ci fɛn min tɛ se ka faso jɔ fɛn min tɛ se ka jɔ yɛrɛ o bɛ se ka ci wa nkalon diinɛ tɛ se ka faso jɔ wa n'i ko a y'a ci i ye nkalon tigɛ silamɛ o ye jɔn ye mɔgɔ min donna silamɛya kɔnɔ o fana ye mun ye silamɛden n'o ye suɲɛni ko don min na silamɛya ma suɲɛni kɛ silamɛden min donna silamɛya kɔnɔ o don a bɛ fɔ o de ma ko zoniden ni mɔgɔ min ye jɛnɛya kɛ don min na ni silamɛ don silamɛya ma jɛnɛya kɛ dɛ jɛnɛyakɛla de ye jɛnɛya kɛ min y'i yɛrɛ kɛ ala ye min y'i yɛrɛ kɛ silamɛ ye o nafigi min donna silamɛya kɔnɔ o de donna ka ala ka birifini ka kira ɲɛda k'o ta ka kira kanu k'o ta k'o bonya ta k'o karama ta ka taa jɛnɛya kɛ o tɛ silamɛya nɔ nkalonfi an bɛ kuma ninnu don a taabolo n'a nasira n'a hɔrɔnya n bɛ mun fɔ ka réalité ka nafa bɔ ka kuma kɔlɔlɔ ka nafa bɔ ka taa di diinɛ ni faso tɛ taa ɲɔgɔn fɛ ok nka diinɛ ɲɛmɔgɔ mako b'i ka nafolo la munna aw t'a fɔ ko diinɛ ni faso diinɛ ni wali nafolo tɛ taa na diinɛ ni karamɔgɔw u ka nafolo tɛ taa ɲɔgɔn fɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw a y'a dabɔ faso joli la ok nka n mako b'a ka wari la dignité bɛ min dignité bɛ min
Karamogo. Ok. Aye sunyini ke. Jonde kanga kele ote dine. Ote dine no we. We karamogo do no. Karamogo ya koro. Karamogo ya be fembe kono. Dunia kono. Bara kono. Abe fo karamogo ma jonye. Karamogo ya koro. Ote dine doroy. Karamogo ya ote briefini ye. Karamogo ya e bara de. Karamogo ya e kewale de. Nima ye kewale kono ote dine no we. Même ma koto yoro la mbina do Idrissa ka kuma kono ani basi kuma wiye kuma munu fo aras bati ma ko aras bati mbe fe ka galon de ke kamo manipuler kamo la fitne wal ma aras bati de bet nyega wal ma wulu de be galonga abu tinyedo sikatala mina yoro jume Idrissa ambina ka kuma la ay kuma munu fo aras e franzima ni aras bati bet nyede ka wal ma na de nyega abu bet nyedo ani basi kuma ambe basi folo la mais après ambe Idrissa la mais ok nani se ko tumora débat ke États-Unis ngora no avec ba wulga job ba una mana kan fo ba wula anta radio sol anta débat ke n'a plus rien dire ambassadeur pour qu'il faut parce qu'il ne connaît même pas la capacité de son armée il ne connaît même pas la taille réelle de son armée l'effectif réel de son armée tanto et putain quelqu'un ga ko chike ba don fle ere mo mi e ga armée ga quelqu'un na tout e ga armée mo de la wa tout daro ah et ta ga armée budget daro tu l'as crié même France pour la parler ben kali masala wallahi e bel kuna da ga ko ba maliso bas ko ma de niveau aras bati man ni de fo suro ouverture média ça va aras man ni de fo o koro aras bati te ka France jutani o koro ay ni de fo bas ko ma yere ni de fo bo bas ko ma yere ka hakle ni de mais ay ni bila muna sabula aras bati man di nye sabula ni arasa te barake nyon vete nguni sabula aras bati mba fe ka kele de nebe ni kuma info mena ngo uba fe ka kele ire de bas ko ma yesize be sanze ay jonde defa folo la aka video folo kono ako ko aras bati de telephone ta ko aras bati masunga do WhatsApp groupe kono ako aras bati ko ate mo bonya ako aras bati amata jene fo ay kibera do kona ko aras bati ako ali ani ulu te kuma nyogo fe WhatsApp kono wala sa ulu yire ka barani yire ka mirna ye o yo yele makanye sa aras bati yire contrôle bas ko manun o yo okele ke o don connexion attention ça va aller connexion be kaza mbe video nje sino connexion be kan demande Allahu akbar armée mi yere signo shwe mi ka wuruka ka so so primo shwe auta mufo ah et puis o kele ne kulma fo France kata ota ba France kata be mu no fe ota adi da glaflo o le ka na de meras ba ti fe meras ba ti de na ga dikela la kasira eta nyana ma to kasira ko mo nyana ma to na te mana kuna president nyana ma siki ka ministre nyana ma blanc ah kasira so ba nyana ma recruter kasira bon dinga ko auto ale abe kele saboter ton ako ko mo mo be France kele la ako faso ko kele te ko kele saboter do kele dume saboter le karas bet ka kele saboter o ko basi rebe karas bet ka kele saboter sikatala basi comment ba fait karas bet ka kele saboter sabula na te nyoko fe sabula non putain kana wole s'il vous plaît mo do ko ni bitreti kono ci tay moy aw shiberam nabi école diplôme ba bulobi no formation fa do bulo soit on fa bali état ka faiblesse ko to ka sira ki na fa bali état do ko yifa voilà basi kuma ko arasbati ni defo ako mo mi ni kira fugariye ni mo mi tese ka yere ka défaut do itese ka défaut ni itese ka ado ibe bo défaut kono jogo mina ako mo mo be ka phrase kelinge ako ube ka état ka faiblesse de dogo okoro basi kuma yere be ka état ka faiblesse de dogo ngate bo afe ko ira si bimi angate ma fe parce que no ka ani ma ba da phrase état ka kala ni na atete e be ka ko soit ube fa ke leader lui au fladron mouvement on a tout compris un mouvement wati sira parce que wati be mouvement ko na be créé donc même au moment masira où est sur le mouvement donc on faut d'un mouvement de créer où est là OK ni mo wala leadership ba donc kama on mo ta to la soit odo soit be fa ka yebe ka deme
kay bega tunu quoi kay bega problème na tunu ibega ka mara ko tuba ani mo mo ba ko lu ta bali mara kan ya fa o to mo na Allahu akbar ni mani fode arasa mani fode nindo ko aras bati sanembe nindo ko aras bati be franci ka barala okoro basi yere kuma franci de kumbe kala sera okoro ay dignité banade o de ko so se ko sa ko ako ay mo ko kele tnya ka doni sa ay dambe fo mo ye doni sa ninde bena fo aras bati kuma fulafo ale ma kuma fulafo de ale ma kuma fulafo de mais en réalité aras bati ma kuma fulafo de u ba fi ko o de do akungolo kono sabula u ma ko be o de la jama imbu ni sogode publication fait beke réseaux sociaux be hadamadu ni sogode akana arasbati ka vidéo be partager o be hadamadu ni sogode arasbati be laje o be hadamadu faade ambe do basiko maga toujours odondo soit on t'a dit qu'on a tout compris vous n'avez rien compris hein ata ba ni chef ni soit be chef ni no ba mali problème mo be ba do mali problème mara o tuadi corruption na mo te kana ki atakula mo te kana ata orte na ko murabati mali guerre de fusil problème no la don ba sur fa mali emenjela ka service de communication kay ni mali jamana kunturi arasa maninde fo tino so bambolo tino so kene tino so fla ministère de la communication journal soube maintenant faut ko emenjela la même loi de mali ka jero mo fam to ba mu fana dro na okala akela be français ka na okala avec un ministre au Béquin, parce que le ministre français, donc le ministre au pays. Afrique, tout le monde pas de bambou sur le pays. Donc, nous avons fait là. Avec mon gâteau, avec oui, Turquie, nous faisons comment? Parce que quand la Turquie travaille pour se faire mal, on fait ma voix. Donc, sur Aras Batman Befo. Okoro basi kuma banembe aka mirinama, a banembe aka hakilinama. Est-ce que Aras Bati de nindo basi kuma dakono? Wal manno otetnye wal mars bati ya manipulé ka ni doada wal ma français de bekasa no fana tetnye okoro bi be ka galonde ti wal ma bini te ka galonde ke il fana be ka gouvernement ka faiblesse de dogo basi kuma ire ya fukuma kono okoro il fana be ka gouvernement ka faiblesse de dogo mbeti me ka pour que vidéo kana janya bedo Idriss kono po Idriss fana e mifo ulu mi bena jo ko ars bati ko juguke kuma juguke ko avec ka français des fois olu yere die français kelen des fois anga la même présentant ko maulami ka dugon ka représentant ko maulami amma français ko mami ala ni problème yere ni mi bolo nyeshoma ni tari bolo nyeshin problème vraiment aka gela ibe ka problème nyini ika seka ko solution so Allahu akbar am bebe ka wuli ka ko fa c'est dire quoi Idriss Martinez koni po momi a duskunde finendo non tabe tinyedo abe fendo fana sinyenda abe tinyedo nga hada maden dusukolo mana fan nola juguyala henina abe femifo obeke galoni nga hakili bado akanga femifo nga to fode abe hada madu kelebe ke chogodi nafa be do chogodi o nafa te fo nga kumana ni nabi odomina okoro ale rebe kam manipuler français def ni be se ka fo ko français de sawo nga o te tinyedi munade ay giye de foni yoro ina sabula ko hada mate ni masaki ka faible judo asbati mani fo grando se sanve ko ni masaki ka faible judo ka tonyodo ka kololodo ako ni masaki odo ibe bogele ya kono chomina iti soko fana do ibe fili gele yala ibe fili c'est dire quoi ibe fili na fala ibe bo choko ibe fili ola c'est dire que bati pas fait que ni expliquer français mali problème ok jonde nananu ye fem mi problème ye e ka nyemo yere de nanane o problème ye ibe jigi jona mo mi nanani problème ye jonye français jonde nanani problème ye nyemo ibe ka député ulu de nanani problème ye mi bede i comme ça il faut que ta ko ulu de be ka jihadisme manipuler mo mo be ka jihadisme manipuler jonde nananu ye a nyemo o koro français note monade sabula français mona fem feke a jobala sabula mogo min nana naye abe ko de ka barake o ye jonye ma eta nyemo bu asbati ka kuma ka nyesile mbende ay wuli na ma se ka wuli mo se ka kele ka o yere place la na ma wuli kele na be wuli ay kele nyenye ka do kele be damine yoro jume akanga damine ni yoro inde la ay aktina fo asbati ka kele atina fo ako français te problème yede amo fo de
amo fo mo si ye farasi bi se ka kele ka soro i yere ka nafa be ibo nyini folo ki ka hornya nyini ka don ka fo ibe se ka wuli ka soro i ma bi chogo mina wala sa i farasi fana i kana droit la farasi fana kana tan nafa be ka soro i ma dozo aka kuma mbe indi mi arasba ko ngana mo accuser ka soro dalu bi tambolo ko arasba ko dalu ko su yere de dalle su awni ala na kirace hali karamo de be kan info ko su de dalu awni ala na kirace su ye dalu ba dalu bo par exemple mbe exemple ta ne indogo kata chamu kasoko no ka chamu fa ni tara ibe mu nyini jonde ya fa ibo de nyini arasba ci woni ngale ko jon ye fa lige ni jon ye chamu fa me uluko ko chamu su ko de dalu yi awni ala na kirace wo dalu yi arasba ci ka kuma imbe yoro jume ko jon ye chamu fa aw est ce que jonde ba do ka fo ko nedo mo si ta do ka fo nedo no dalu te bolo ka fo nedo su be se ka ke dalu yi jogodi jon ye su fa arasa ka kuma imbe indi jon wati jume dalu jume après vous bi bolo wa kuma imbe indi mais ko su de problème ya galo fi su de problème ya arasmati ka kuma imbe ro jume akante su ma jonde su fa ni su ye problème ya otomana su yere de yere ka problème ya laga to ya kuma infile de ko su yere de aka hal may wotara yere be kan ni fo c'est-à-dire quoi may wotara yere be ni ma sabale autisika kuma may wotara fa kan ni chromatique li dabila de wa c'est-à-dire quoi mo ba bunya me be ka harama dem be chromatique no kan ni dabila quoi autisika kuma ni karamo ko fa ka chromatique li dabila de wa non mais c'est pas possible ko sou te problème ye ko etu mana po dalu jume de ba awbolo ko faransi fana ma fagalike o dalu ye munye sabula e ma dalu dia ni ma fe min dalu dia ay ne re ma fi ye ko note ko i desera ka dalu de dia o de ko so ngo dalu dia i desera e bina ne de nyini ka ko ngo dalu dia ko faransi te ay o te dima de ni ma se ka boni ka dalu ye ko su de dalu ye est ce que ni etnie su ye munye femin sara donde ya fa no dalu ti bolo ni kuma na ye galon de tike ko betoro lembe okay betoro lembe ala ko qur'ana kono ko ni toro lembe ka galon tike wa ala ko qur'ana kono ko ni femin dalu ti bolo femi hakilnati la femi miriti la no doniyati la no dalu be kengrenya ti bolo ki kono kuma fo o te nyewo qur'ana jumen ko hadisa jumen ko tawrata jumen ko ni hal ni diminembe hal ni tonyonembe ika bisiki doro ka nyefo iki ka tonyo fo ka galosir mo wala qur'ana jumen de yofo France munum be ka fa OK jonde yo fa France fana be se ka ke ina fo ko mali yonde be ko lu fa o saliu ka France be nyede o de ko so to fo France ba lu kanga mingyo o de ko so to kuma fo France munum sara ça veut dire ko kuma inkoro ba ira ka fo ko France on yire de be ko yire fa munade France kuni ta yere fa o etnie bebe odo hal ni mata ekoli sokono France ta yere fa o etnie nga est-ce que France mali o fa mo si ma fo o e galo nyede ko dalu be mi ko dalu yesuye awni ala ci dalu yesuye jonde yesu fa kuma mbindi ko lu diminembe ko lu bia anyinyi ni doro ka siri dola muna auta fo ko mali eta yere do muna auto fo de sabula abesira etanye nga obitsa audugo France ko France de ninge ko ka bono dalu yetu ne ko sude mi putain mais c'est meilleur de niveau qu'on s'arrête de quoi ateka mo wor karmatique de aras ba avec ko karmatique sikatala avec ko karmatique nga billa de sera kata to ma jonde dalu ko kuma fo aras ba dalu ko kuma o jabira may wadara fe nga tse ka ta to ma
e te ni be mo bonya na ta do ka fo ibe ka bonya e allahumma gunga ga ire fagade tellement que arsbati ni ke imbonya ako mai wotara am bifo ka barkada ka tanu ka barkada ngamado ambi ka temela de sunu ka video be antlo bala chamu bora ki goji dondo itlo ya glibala c'est-à-dire qu'on ni mo mi ire bonya mo bi do ya de quoi aya fo mai wotara ya kan ni semaine bla sino amani wal ma ki tile ambe ñugo sudo ambe continuer dire ce ka pa fembe nanya France genga taka banga jamana kono ka soro France no tini kola ni plus tard en clair la kana ye ka foko conflit be réellement ka soro France te est-ce que amam bloqué anyera kala Allahu akbar arsama ni fode arsama ni de fo suro kun yana nga France ge amode fo ko yana ngu ge anga dalu nyine anga donga fo programme bumi tonyo bemi ako mo mun be ka France ge ako yana ka France ge ako aya nyine ka do ko mo mun sara kado uni flaw idirti boraka kuma odo ko mo sim France te ko France te problème ye ko état yere do idirti Martinez ko po dabara de yof amba la bela ma ba benye fo c'est-à-dire malien flène il a toujours envie de chercher un bouc émissaire pour que c'est un problème d'aka que doit problème Allahu akbar France moi j'aime pas la France pourquoi ça c'est par rapport au problème du nord on a oui djihadistes ni fait tout ça c'est leur problème à eux ou kataka pour anga jamana kono anga sola suka se ka do kidal voilà ni bora aspati de da 2012 2013 wati ako frazier mali balika do kidal ko aspati wulila ka mouvement ke ka keleke idris yi sakina o kuma kelende aspati ni keleke ko ale blelambe frazi contrôle la o de kama a kunna de ko frazi fagali mi kera ko te frazi no ede ko awbe kele mina ko awbe ka wire dogo galonde ko fe mili jugu ko fe hasiya ko fe kunna de ko frazi ma fagali kede idrisi dabara de yaf ko sabula ale rebe frazi contrôle la munade yoro jume arasbati ye fe mi keleke 2012 2013 wati suro be arasbati sakina bega tonyo fe fekera unana chogodi udamine na chogodi uye kele damine chogoda na chogodi unana kunju mendela ko amma ko to la de anyi kuma fe fo amma ko to sila ambe kuma fula fo amma ko to sila ambe kuma fula fo nyeda fula mirna fula hakina fula ambe bo fo de me arasbati e tayle mani e teni e juguya de ambe kuma fula fo ambe kuma sama fo kuma duru ni te kuma fula ere ni dafula de dafula de ni te kuma fula Idriss Martinez kone ko o koro ye munye a koro de ye ko arasbati mbi soro chogodi mbi sogo ni min te mani de ko dale de façon ko la de arasbati ni ye femi fo bo contraire ke kuma kunye o de u ba do be ka mi fo de me mo nyete olula mo nyebe jona ni jon ta fora mo bo o me o yarasa de ni arasbati ni ye femi fo arasbati mo be o de ta bala sabula de kabo nulu ne arasbati kabo ulu ta mo be nyina oko sabula ulu te joro na fatula ulu be galonte ko te ko jugu yo ngamata ala be belaje wallahi ke tedu ko lo zabe ni be siratu te ni masa ala me nyiniga ni e galon bila briefing ji corona to la kasabe vo horonda bete galonye sa wallahi bachi be ka kuma mi fo tinye dodo ata fe ka mo manipuler ou be munde ira awla ko be ka mo manipuler o te tinye manipulation koro iba fe ka jonde manipuler ni mako be minna i mako be mo minna mo min be manipulation ke o be to de nyini o koro arasbati be kuma mi fo o ye to nyini sira de yewa o ye sanga nyini sira de yewa o ye bonya nyini sira de yewa a contraire abi arasbati to nyede fe min be mo to nyie est ce que yibo songo fo wa o de ko so arasbati ko ni mo min be to nyini na sanga nyini na bonya nyini na ako iba ansoro nyefe c'est-à-dire ko baji kuma mi fo wuli bali do ke te mi be saka so o de ko so ko dalu ko suude dalu tout wallahi billahi galofi suute dalu jonde suufa ni yo to dia jonde ya fa ni ko ibe ka de suufa ye dalu dia ni ki wole la kiri la domina ibe o dalu di kiri te gela uma o do abe fo o de ma ko dalu ngani wole la kiri kono ko mai wadara nanni dalu ye ibe nani suude ye wa
ebe su de to duma wa ibe su ka doloki de duma wa su kungolo ibo de duma wa o mako te su kungolo la de o mako be su faga baga ye jonye jonde fu su faga wakati me kololo me o dalu be mi kuma yini le mais o te se ka o de fa wiye o be arat baji kam manipulation de yira awla wala sa aw ka nyine arat baji ka kuma na fa ko mais en réalité arat baji ka kuma ni ya taka sege sege ni de tnie sabula mali be bo denge kono ne o sira inde sabula ambe jonya kono okay ambe fagali kono okay farasi de an faga okay jonde yi bambo fagali kono anyere ka wuli ka jo anyere ka fanga anga nyemoro ananga dunia kya bach farasi de bambo okay jonde bambo farasi bolo jo kuma mbi inde da para bayala mishiru kono c'est-à-dire qu'on peut savoir que doni ba ko yire laje halu utado ikonga bulisira ka ye choko mina kwa billahi kube kurana do kurana korosa mbe bolo choko de ebe bolo choko de mbe lakana choko de ebe lakana choko de dina koro yininde ngara fili kay tonyo ngana fili ikana fana kana fili kan tonyo anga beke lakana han nikira dunande kurana yini befo ki kana galon siri dunana Farasi aina andeme anya bedu Farasi aina anya bedu Farasi aina anya dugukolo bosi ambalmola Farasi antese ka hal passeport di ka ambalmoma andema anjamana duma antese ka foi duma Farasi de beni bedla ka passeport dila hali jamana tese ka baraka yireye Farasi ni Farasi te Farasi tese ka wori soro giye kono ni Farasi te Farasi ay fu nyuma ya doni do sa e horonya doni do sa Français mali faga wet nyeke okay ngamali o mamali on faga de aw bi aw nyina na mbe o yoro min ko do o yoro de défaut o yoro ni de défaut Français de un problème okay jonde bambo français bolo jon ça veut dire quoi jon tête c'est ka bo jon de nya kono jonya kali mo men nye o te fe ka bo jonya kono en tant que nama bolo jonya de kono ambete mi dire c'est ka kuma kono ça ne be France contrôle la mais mon de ko France de be ka cadeau ni pelo bla nyona o kuma te tiene Allahu akbar arasbati ma fo ko tiene yerete mais ndir si a confirmer ko tiene te may wadra be ka ni jabe ka fo ko Idriss dalu jmen de be oblo ko tiene te ni kuma inde be ka jabe ko Idriss i ko tiene te mais est ce que arasbati ko tiene de te wo arasbati ma mo fo tiene te de ako dalu be mi nindi ye usokwe ke wediki nindi ye umaloya ni kuma ka inde sumala jeya ka ko ka je nga yerde mo be bo ka mbe sade quoi yerde wallahi billahi musala ka kuma ko le lokenta la anga chien fo nyo en jamana en kajo je sais que pour qui comme madia fika na fo de ko oui c'est la France qui a les problèmes pour la mo be tegare fi Allahu akbar ay tigne fo okoro arasbati te ka to nyini okoro abe ka tigne de fo okoro ako ale rebe tigne fo tigne mi be côté mina ay kuma mi fo ko mo mi ba fo ko France de mali problème ko lu be vivre ko bravo okoro Idriss ay rebe bravo nyini de la bas ko may ay ameda ne mani fo de Idriss de fo ko be bravo nyini de la tegere fo to ko de kadawye ko sanga de kadawye okoro arasate sanga nyina okoro arasabe tigne de nyini okoro arasabe fi jamana inga jonde okoro arasabe ka kololo de seke ka tan seke ka nafa seke ka bonya seke ka horon de nya seke ka tasira seke ka kuma kololo ni nafa ni o seke be kunu do ka bido ka kololo seke ka jamana nafa do sadi quoi arasaka réflexion ni dona kono hakili kono bonya kono karama kono ibe dunia do ka miri do ka kunu do ka bido ka sinyi do ka kila ka kuma sadi ko ibe kanu do sur baje ka kuma kono hey non ça pas kama kono ko wallahi billahi ambe do ka kuma kono i batterie ba no ba fifi ka bravo sebe mais ne te en fifi ni bravo kama ne o le foy ni ne tien côté na ne be tani wa ne ka tien mo ira ne la bi c'est pas la France qui est derrière ça en ka représentant be ka kuma la mais wa il y a un danger qui plane sur le Mali ni o ma po France ko ka taka du ibe ka na ka gouvernement ko ka solution ni ko ina flaw ni dogo me klanyo fakala ka ban Mali ko ne aka ansigili nya wakalento ami France ko la s'il y a quelqu'un à indexer aujourd'hui c'est Ibeka et son gouvernement parce que Mali Ibeka ke batemeseradi
kado be ka fo ko ni way ko ni gouvernement se ko lu protéger bu ra protéger be ko ka milice aussi ni be ka milice siki ki ka milice siki aw baye ka fo ambe clan ñoo fagali la ka ba ka soro aw be to be ko bulu ñi francima donc lambe mo ko jala ki tangini anga ibe kana ka gouvernement jala ki Allahu akbar kuma be bana ngo kuma ta ko fe pew okoro abe nyi do ngabe ka ire tugude ka mo la fili mais ateka mo la fili ko wori ateka mo la fili ko francia bilala abeka mo la fili sabula aras bachi ba keri non abeka mo la fili sabula aras bachi tabe abeka mo la fili sabula neka kuma kama ko tala mais aras bachi be ne aras bachi be yoro mbo détester au koro yode mo ko chama be usane tete wori ma duma de mais heni juguya kafiriya min be dusukolo ne hakili ke atise ka barake ni ay kuma min fo kuno abe barake ni arasbati be yoro jume abe telebi de fewa abe karo de fewa abe bois de fewa abe jo yoro jume abe sanga de nyiniwa abe boya de nyiniwa abo yoro ni mefie de abo mefie chokodi aba fo de ko arasbati manipuler la mais e refe mi fo e ko arasbati manipuler la mais e ka kuma kuro arasbati yo be de fo nga bateri bana mbina kuma video bila nga to foli ba obela jeleni merci beaucoup jene soko dogo Habib Cham seko sako Lio de Lio ka foli ba obela jeleni alaka sini kenya dawma Mamadou Sako alaka sini kenya demo Hamidou Sako alaka sini kenya daw obela jelema alaka horonya nati alaka horonya ani kungelana di harama dembe la jelema mba fo awnya ne ka bo video kono mo ni ko be arasbati fe mbeda la choko di bisa ka video partager ni mo video ça après